બળદેવભાઈ બધાની ફરમાઈશ છે એક ભજન YouTube પર ખૂબ ચાલેલું રામ રણુજા વાળા હું જપું તમારી માળા બે ચાર ફરમાઈશો છે એટલે એક ભજન ફરમાઈશ પૂરી કરી અને દરેકનો લાભ લેવાનો છે વાણીનો बोलिए सदगुरु महाराज नो जय। सदगुरु कनुराम महाराज नो जय। सदगुरु सदुराम महाराज नो जय। अलख धनीराम देव जी महाराज नो जय। नाव पड़ी मध दरिये बाबा कोण युतारे पार तारवा वेला जावजो मारा रણુજાના रामा पीर तारवा वेला जावजो मारा पोकरण गढ़ना तमे पी रामा रे वो रामा ओ रामा ए रामा ए रણુજા जय बाबारी जय रामा पीरनी धून मचावो सौ हिंदवा पीरनी नाचो गावो ओ नर ने नारी रामा पीरनी लीला से न्यारी ए राम रણુજો वाला हूँ जपू तमारी मारा ओ राम रણુજો वाला हूँ जपू तमारी मारा मारा रुदिया मारे बाबारा ओ लीला ने जवाला मारा रुदिया मारे बाबारा ओ लीला ने जवाला जय जय रामा मारा या गणिया सोहावो मारो बेड़ो पार लगावो मारा या गणिया सोहावो मारो बेड़ो पार लगावो
ए राम नाम धुन लागी मारा दिल मानो मत लागी हो राम नाम धुन लागी मारा दिल मानो मत लागी हूँ जन्म जन्म नो प्यासी तू अलग से अविनाशी हूँ जन्म जन्म नो प्यासी तू अलग से अविनाशी लीलो लीलो गोड़ो रामा हंसलो रे पीर जी हंसलो रे उभो सरवरिया वाली पार रे रमता पतारो बाबा देव रे वो पीर जी देव रे लीलो लीलो गोड़ो रामा हंसलो रे पीर जी हंसलो रे तुम्हारी माया तुम सब घटना समाया हो रामा तुम्हारी माया तुम सब घटना समाया भक्तों नाम रे बाया ए गुण तुम्हारा गाया जय बाबा री जय रामा फिरनी धूम मचावो सब हिंदवा फिरनी नाचो गावो रामा फिरनी लीला से न्यारी रामदेव जी महाराज એટલે કળિયુગનો પ્રગટ દેવ કળિયુગનો પ્રગટ ભગવાન તમે એક ડગલું એની સામે ભરો તો 10 ડગલા તમારી સામે આવ્યા એટલે શું કીધું છે સંતોએ આ ભજનમાં એ અડજુક દેખી બાબા હયું મત હારજો અડજુક દેખી બાબા હયું મત હારજો मारा पीर जी पधार जो हामा मारा बापू जी पधार जो हामा तन पीर के वो धनी रामा अरे लिया अजमल कर जामा ओ जी में पीर के वाणा धनी रूनी जा में रामा धनी रूनी जा में रामा मालनी मां रूपा देव जी मालनी मां रूपा देव जी लेवे तोरा नाम रे ओ जी आ धूप दीप ने
લેજો રામા પીરનું નામ લેજો ધૂપ દીપ ને લેજો રામા પીરનું નામ લેજો તમે ગુરુ વચન મારે જો નિત ભજન માગો ગાજો જેકર ગુરુ આયા એવો ગણપાઠ પુરાયા જેકર ગુરુ આયા એવો ગણપાઠ પુરાયા આની જ ધર્મ ચલાયા તારો પ્રભાત મહિમા ગાયા रामदेव महाराज